Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom join kelas mengaji Cik Noh. Hari ini kita mula dengan muka surat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu lagi huruf isti'la yang kita kena muncungkan bibir dan bersuara ke dalam dan bunyinya tebal. To, 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 a, do, za, to, sha, ja, to, ta, so, do, za, to, sa, za, da, to, da, do, so, sa, ro, to, sha, do, tha, sha, kho, to, za, ba, so, do, za, ro, to, ja, za, do, tha, a, sha, sa, kho, to, a, ba, ta, tha, ja, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to. Bismillahirrahmanirrahim. To, to, a, do, za, to, sha, ja, to, ta, so, do, za, to, sa, za, da, to, da, to, so, sa, ro, to, sha, do, tha, sha, kho, to, za, ba, so, do, za, ro, to, ja, za, do, tha, a, sha, sa, kho, to, a, ba, ta, tha, ja, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to. Okey, kita beralih ke muka surat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. To. Yang ini ada titik di atas perutnya ni. Wo. Dia macam makhraj za, tapi za tu huruf istifal, yang wo ni huruf isti'la, di mana kita muncungkan bibir dan bunyi dia ke dalam dan tebal. Jangan ada bunyi buzzer ya. Wo. To, wo. To, wo. Wo, a, to. Ba, to, wo. Wo, za. Sa, do, wo. Da, so, wo. To, za. Sha, a, wo. Sha, sa, ro, so. Za, kho, to. Tha, ro, do. Za, kho, lo.
ta, bo, vo. So, da, sha. Ja, to, lo. Sha, to, lo. A, ba, ta, sa. Ja, kho, da, za, ro. Za, sa, sha, so, lo, to, lo. Bismillahirrahmanirrahim. To, lo. Lo, a, to. Ba, to, lo. Lo, za. Sa, do, lo. Da, so, lo. To, za. Sha, a, lo. Sa, ro, so. Za, kho, to. Sa, ro, lo. Za, kho, lo. Ta, bo, lo. So, da, sha. Ja, to, lo. Sha, to, lo. A, ba, ta, sa, ja, kho, da, za, ro. Za, sa, so, lo, to, lo. Beralih ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. A, tekan sikit. A, a. Wo, a, ta, a, ro. Ba, a, to. So, a, za. So, a, lo. Da, lo. Ba, a, sa. Sa, a, lo. Sha, to, a. Ja, kho, za. Lo, a, sha. Za, a, lo. A, ja, lo. Da, to, lo. To, a, to. A, ba, ta, sa, ja, kho, da, za. Ro, za, sa, sha, so, lo, to, lo, a. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A, lo, a. Ta, a, ro. Ba, a, to. So, a, za. So, a, lo. Da, lo. Ba, a, sa. Sa, a, lo. Sha, to, a. Ja, kho, za. Lo, a, sha. Za, a, lo. A, ja, lo. Da, to, lo. To, a, to. A, ba, ta, sa, ja, kho, da, za. Ro, za, sa, sha, so, lo, to, lo, a. Kita beralih ke depan lagi. Yang ni a, yang ada titik di atas kepala tu kita kata huruf dia nama ghin, tapi bila ada baris di atas dia punya gha. 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 Bismillahirrahmanirrahim. A, gha. A, gha. A, gha.
Ra, a, a. Da, ra, ra. A, ta, ra. Sa, a, ra. Ja, ra, ra. Sa, ta, a. Ra, ra. Sha, ra, ta. Sa, ra, a. Za, kha, za. Da, a, za. Ta, ra, da. Sha, ra, za. Ta, a, za. Ba, ra, sa. A, ba, ta, sa. Ja, kha, da, za, ra, za. Sa, sha, sa, da, ta, za, a, ra. Last round. Bismillahirrahmanirrahim. A, ra. Ra, a, a. Da, ra, za. A, ta, ra. Sa, a, za. Ja, ra, za. Sa, ta, a. Ra, za. Sha, ra, ta. Sa, ra, a. Za, kha, za. Da, a, za. Ta, ra, da. Sha, ra, za. Ta, a, za. Ba, ra, sa. A, ba, ta, sa. Ja, kha, da, za, ra, za. Sa, sha, sa, da. Ta, za, a, ra. Wassalam. Cik Nur berdoa mudah-mudahan pelajar-pelajar yang mengikuti kelas Cik Nur ni, Cik Nur sangat happy untuk share ilmu yang sedikit ada pada Cik Nur ni kepada sesiapa yang ingin belajar sebutan makhraj untuk melancarkan bacaan Quran kita. Cukup setakat ini kali ini. Saya nak ucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.